Bonjour les élèves de la classe CE2, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, أبنائي وبناتي في الصف الثاني. اليوم غادي نقراو ensemble le texte Un anniversaire hors du commun. Nous allons lire le texte Un anniversaire hors du commun et nous allons comprendre le texte et répondre aux questions. غادي نجاوبو على الأسئلة ديال لو تكست عيد ميلاد استثنائي وغادي نفهمو لو تكست مزيان ونجاوبو على هادوك الأسئلة كاملين. إذا تبعوا لا فيديو حتى الأخير. Suivez la vidéo jusqu'à la fin mes enfants. Restez avec nous. Nous allons tout d'abord procéder par une première lecture du texte. On commence. Gaël a 10 ans. Son arrière-grand-mère Mamilou a 100 ans. Ils sont nés le même jour et fêtent leur anniversaire le même jour. 10 ans, avant même d'ouvrir l'œil, sa conscience émergeant à peine du sommeil, il avait pensé « J'ai 10 ans ». Ça sonnait comme les cloches un matin de Pâques. Un de ces matins si gais. Ça résonnait indéfiniment dans sa tête. 10 ans, 10 ans, 10 ans. Il avait toujours grand-peine à sortir de son lit, mais il bondit à la fenêtre, se prenant les pieds dans son désordre, ses crayons et pinceaux. Il en cassa un et se jura de ranger désormais sa chambre tous les jours à partir de ce soir. Assis au bord du lit, il pensa très fort à Mamilou. Elle devait être levée depuis longtemps. À quoi pensait-elle? Aujourd'hui, elle avait 100 ans. Depuis des mois, on s'activait, on réfléchissait à cet anniversaire, on se concertait, on discutait, on lui demandait son avis, parce qu'il était l'arrière-petit-fils de Mamilou, le seul, l'unique. Aujourd'hui, elle avait 100 ans. C'était son anniversaire. Elle disait « le tien, le mien, le nôtre ». Gaël pensait que pour la famille, c'était surtout celui de Mamilou. Maintenant, mes enfants, nous allons commencer à expliquer le texte paragraphe par paragraphe. Gaël a 10 ans. Son arrière-grand-mère Mamilou a 100 ans. Gaël عنده 10 سنين والجدة ديالو الكبرى ماميلو عندها 100 عام. Ils sont nés le même jour يعني تزادوا في نفس اليوم et fêtent leur anniversaire le même jour وكيحتفلوا بعيد ميلادهم في نفس اليوم. Dix ans avant même d'ouvrir l'œil, sa conscience émergeant à peine du sommeil. 10 سنين قبل أن يفتح عينيه.
يكاد زعما بالكاد انه تيخرج من داك النوم ديالو، الوعي ديالو يلا بدا كيسترجع الوعي ديالو من النعاس ديالو. كان تيفكر كيقول عندي 10 سنين. سا سوني كوم لي كلوش، يعني كانت كدور ليه في راسو اولا كتسرسر ليه في راسو بحال اون كلوش، سيتادير الجرس. ان ماتان دو باك، ان ماتان دو باك، لو باك هو عيد، واحد عيد الفصح ديال المسيح، عيد ديال المسيحيين سميتو عيد الفصح. ان دو سي ماتان سيغي، يعني واحد من الاعياد الايام الفرحه. سا ريزوني انديفينيمون، يعني كدور ليه في راسو وتيقول عندي 10 سنين، عندي 10 سنين، عندي 10 سنين. Il avait toujours grand-peine à sortir de son lit. كان لقى صعوبة أنه يخرج من السرير ديالو. مي il bondit، قفز نحو النافذة، حدا النافذة. se prenant les pieds dans son désordre، puisque كان عنده كما كتشوفوا في الصورة الأرض كلها مشتت فيها لي كريون ديالو ولي بانسو ديالو، دونك كان كيتعثر فيهم وهو يهرس واحد فيهم. وتعهد بانه ابارتير دو سو سوار، يعني من هاد الليله غادي يولي كل نهار يجمع لا شامبر ديالو، الغرفه ديالو. assis au bord du lit il pensa très fort à ماميلو. كان جالس على حافه السرير كيف ما كتشوفوا في الصوره، وكان تيفكر بزاف ماميلو الجده ديالو، الجده الكبرى. elle devait être levée depuis longtemps، يعني تكون فاقت وقت طويل هذا باش فاقت. اكوا بونسيتيل، فاش غتكون كتفكر دابا؟ علاش قال هذا السؤال؟ يعني تيقول واقيلا تتفكر في عيد ميلاد ديالها حتى هي، وفي لي 100 طون ديالها، 100 عام اللي وصلت ليها. Aujourd'hui elle avait 100 ans. اليوم ولات عندها 100 عام. Depuis des mois on s'activait، يعني منذ شهور وحنا تنتحركوا وحنا تنفكروا في هاد العيد ميلاد. on s'activait، on réfléchissait à cet anniversaire. on se concertait، on discutait، يعني كنا كنتناقشوا تنتفقوا وكنا تناخذوا الرأي ديالو. كيهضروا على غايل parce qu'il était l'arrière petit-fils de ماميلو، يعني كان الحفيد الأصغر والوحيد، le seul l'unique، يعني الوحيد ديال ماميلو، هو le seul l'unique. Aujourd'hui elle avait 100 ans. اليوم بلغت من العمر 100 عام. C'était son anniversaire، يعني كان عيد ميلاد ديالها. Elle disait à Gaël، يعني كانت كتقول ليه le tien، c'est-à-dire c'est mon anniversaire. le mien يعني عيد ميلادك نتا. le nôtre يعني عيد ميلادنا. Gaël كان كيفكر penser que pour la famille، بالنسبة للعائلة كان هاد عيد ميلاد surtout الماميلو. دابا أبنائي غادي ندوزو نجاوبو على لا سيري ديال لي كيستيون نفهموها. كيسولونا دو كيل تيب دو تكست ساجيتيل، كوش لا بون ريبونس، يعني شنو نوع النص هذا؟ واش هو النص اللي كيعطي دي انفورماسيون، تعطي معلومات يعني انفورماتيف، ولا ناراتيف يعني il raconte، ولا بريسكريبتيف يعني il donne des lois، كيعطينا واحد القوانين. La réponse c'est un texte narratif parce qu'il raconte l'anniversaire de Mamilou et de Gaël. La deuxième question: qui sont les personnages principaux de cette histoire؟ شكون هما الشخصيات الرئيسية ديال هاد الحكاية أو هاد القصة؟ الجواب غادي يكون la réponse est les personnages principaux de cette histoire sont bien sûr Gaël et son arrière-grand-mère اللي سميتها ماميلو.
On passe maintenant à la troisième question. Quel lien de famille unit Gaël à Mamilou? أشنا هي الرابطة العائلية ولا الأسرية اللي كتجمع غايل مع ماميلو؟ أشنا هو الجواب؟ ماميلو شكون هي؟ سي لاغيير غرامير دو غايل، الجدة الكبرى ديال غايل. لا كيستيون كي سوي، كو فات غايل اي ماميلو؟ بماذا يحتفل غايل وماميلو باش تيحتفلوا بجوجهم؟ Gaël et Mamilou fêtent leur anniversaire يعني تيحتفلوا بعيد ميلادهم. La question qui suit, Mamilou a-t-elle beaucoup d'arrière-petits-fils? Justifie ta réponse. واش عندها بزاف ديال الأحفاد؟ علل إجابتك يعني تعطي tu justifies la réponse. Non, Mamilou n'a pas beaucoup d'arrière-petits-fils. علاش؟ Pourquoi? Parce que Gaël est le seul petit-fils de Mamilou, l'unique. Parce que dans le 4e paragraphe, on trouve une phrase qui dit on se concertait, on discutait, on lui demandait son avis. Gaël, on lui demandait son avis parce qu'il était l'arrière-petit-fils de Mamilou, le seul, l'unique. La question suivante relève dans le texte ce que dit Mamilou à propos de leur anniversaire et explique-le. اش تتقول ماميلو على هاد العيد ميلاد ديالهم وشرح هاد الشيء اشرح ذلك. Qu'est-ce qu'elle dit Mamilou à propos de leur anniversaire? Elle dit à Gaël le tien, le mien, le nôtre. C'est-à-dire que l'anniversaire c'était l'anniversaire de Gaël, c'était aussi l'anniversaire de Mamilou, c'était l'anniversaire de Gaël et Mamilou, tous les deux. On passe à l'avant-dernière question, je pense. Qu'est-ce qui rend cet anniversaire si important? ما الذي يجعل من هاد عيد ميلاد مهم؟ علاش هو مهم؟ Ce qui rend cet anniversaire si important, c'est parce qu'il est l'anniversaire de Mamilou et de Gaël en même temps, puisqu'ils sont nés le même jour et ils fêtent leur anniversaire le même jour. Gaël, il fête son 10e anniversaire et Mamilou, c'est 100 ans. Alors, la question, le narrateur est-il un personnage du texte? Justifie ta réponse. Le narrateur هو الراوي الذي يحكي هاد القصة أو هاد الرواية. واش هو شخصية في النص وقال لك أعطي la preuve أو la justifie ta réponse. علل إجابتك. Oui, le narrateur est un personnage du texte. La phrase qui le justifie احنا غنعطيوها من النص bien sûr. مني تيقول on se concertait, on discutait, on réfléchissait à cet anniversaire. يعني هو كان واحد منهم تا هو من العائلة تا هو il discute, il réfléchit مع العائلة. Merci beaucoup mes chers enfants pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas à envoyer vos questions et de liker et de partager cette vidéo. شكرا لكم أبنائي ودمتم في رعاية الله وفقكم الله جميعا.
إلى اللقاء في فيديو تاني إن شاء الله. مع السلامة.